তুমি পড়াশোনা করেছো? হ্যাঁ, এই বেশি একবার হয়ে গেছে। এ চাপড়া সিধা কথা বুঝতে পারবে এখনই। এ বেশি একবারই দিব 100 পড়। হ্যাঁ, লাটের বাট হয়ে গেছি নাকি? মেরেছে বেটা দাদা, কই দাদা, কই? ओ बाबा दादा मेरे। और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ स्मार्ट है। क्या मेरे जे क्या हूँ उठा के মা মেরেছিল? মা মেরেছিল? দাদাও মেরেছিল?